हेलो फ्रेंड्स, रियल में टिप्स चैनल को वेलकम। आज आम पिलांकर कृमि दोष छुआंकर कृमि हुए कहीं केमिति कृमि दोष को रोकबे एसबू विषय आलोचना करूँ। जदि आम चैनल नुआ आसुँच किंबा आम चैनल को सब्सक्राइब करना प्रथमे सब्सक्राइब कर दिंतु, बेल आइकन पर क्लिक कर दिंतु। छुआंकर कृमि हुए कहीं जानतु केमिति रोकबे। छोट पिलांकर कृमि दोष हेबार कारण कौन? अनेक समय छोट पिला माने मल द्वारा कुंडाई हेउतिबार अभियोग करिथांती। एही समय सेमानक मलरे छोट छोट कृमि पड़िथिबा देखिबाकू मिले। एहाकू आमे कृमि दोष बोली कहिथाउ। कृमि हेले अनेक पिलांकर खाइबा कमी जाए, पेट फुली जाए, पाठ पढ़िबारे मन लागे नहीं किंबा निमोनिया भली गुरुतर समस्या मध्य होई पारे। केते प्रकार कृमि रही? कृमि तीन प्रकार, जेपरिक नेमाटोड, सिस्टोड और ट्रेमाटोड्स। प्रथमे आमे नेमाटोड विषय जानिबा। झाड़ारे साधारणतः नेमाटोड कृमि देखा जाए। एथिरे गोल कृमि, पिन कृमि, ट्राइचुरिस, ट्राइचुरिया कृमि अंतर्भुक्त। सिस्टोड एथिरे टेप कृमि अंतर्भुक्त। ट्रेमाटोड्स एथिरे लिवर फ्लक अंतर्भुक्त। साधारणतः छोट छुआंकर नेमाटोड कृमि अधिक देखा जाए। एथिरे छोट छुआंकर मलद्वार पाख कुंडेई होइथाए। राति समय मलद्वार पाख बेसी कुंडाई हुए। बेले बेले एई छोट छोट कृमि रही बहुत बड़ आकार होइथांती। सेई कृमि गुड़िक अंतनली जगारू बाहरी पेट को जाइथाए, फलरे जंडिस होइथाए। कृमि दोषर लक्षण कौन? जदि छोट छुआ राति समय मलद्वार पाख किंबा परिस्रा द्वारा कुंडौछि तेबे कृमि थिबार संभावना अधिक। या छड़ा कृमि हेबार आउ सबु लक्षण गुड़िक है भोक न हेबा, पेट फुली जिबा, पाठरे मन न लागिबा, झाड़ा समस्या हेबा, बेले बेले नाଳ झाड़ा होई पारे। छोट पिलांकर एभली लक्षण देखिले डाक्तरंको परामर्श नियंतु। जदि कृमि दोष बाहरुची तेबे एहार तुरंत चिकित्सा करंतु। कृमि व्यापे केमिति? फिको ओराल माध्यम कृमि गुड़िक व्यापी थांती। फिको माने मल और ओराल माने पाटी। परिष्कार परिच्छन्नता अभाव कृमिर डिंब व्यक्तिर झाड़ारू पाटी को जाइथाए। कृमि गुड़िक दिन को 1000 आरंभ करी लक्ष लक्ष अंडा दियंती। सेई अंडा गुड़िक झाड़ा बाटरे बाहरी थाए। जदि सेई मल कौनसी खेत किंबा पड़ियारे करा जाई थाए तेबे सेई मल 2 ରୁ 3 सप्ताह हेला परे सेतुरु लार्भा बाहरी थाए। एही लार्भाटी गोटे छुआ देह को जाई पारे। जदि सेई क्षेत्र रे छुआटी खाली पादरे खेलाखेली करुची तेबे यह त्वचा बाटरे शरीर भीतर को पशि पारे। साधारणतः छुआ माने माटी रे खेलंती और सेई हाथ को पाटी रे पुरांती। यह द्वारा मध्य लार्भा पाटी को जाई पारे। सेहीपरि फल किंबा पनीपरिबा को भल करी न धुइले किंबा भल करी न रांधि खाइचंती ता द्वारा मध्य सेतिरे थिबा लार्भा पेट को जाई पारे। जेउ लार्भा गुड़िक गड़ बाटरे पशितांती ताहा बेले बेले फुसफुस को भी पड़ांती, जहाँकि निमोनियार कारण होइथाए। बेले बेले पिलांकर निश्वास नेबारे असुविधा, काश, ज्वर मध्य होइथाए। पिलांक ठारे कृमि दोषर प्रभाव। शरीर रे कम कृमि थिले कौनसी लक्षण देखा जाई न थाए। हेले छोट छुआ शरीर रे अधिक कृमि थिले पुष्टिहीनता, रक्तहीनता भली समस्या देखा दे। फलरे शिशु अभिवृद्धिर विकास धीरे धीरे हुए, उच्चता धीर गति रे बढ़े किंबा ओजन भी कमी पारे। अत्यधिक कृमि हेले शिशु शरीर विकास वृद्धिर विकास असुविधा होइथाए। कृमि शरीर पोषण गुड़ी को खाई दियंती।
ଆପଣ ଯାହା ବି ଖାଉଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ କୃମି ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଗଲ୍ କୃମି ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଥିଲେ ଅନ୍ତନଳୀକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ହୋଇପାରେ। କୃମି ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା କେମିତି? କୃମି ଦୋଷକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୃମି ଦୋଷ ନ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଲା ପଡ଼ିବା କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପନିପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ସହ ଭଲ କରି ରାନ୍ଧି କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଫୁଟା ପାଣି ସବୁବେଳେ ପିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ହାତ କିଭଳି ପରିଷ୍କାର ରଖିବେ ସେ ନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କର ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ। ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଶିଶୁଙ୍କ ହାତକୁ ସାବୁନରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ସୂତାକୃମି ଗୁଡ଼ିକ ମଳଦ୍ୱାର ବାହାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଡିମ୍ବ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ରାତିରେ ମଳଦ୍ୱାର କୁଣ୍ଡାଇ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁମାନେ ନଖରେ କୁଣ୍ଡାନ୍ତି, ଡିମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ନଖ ସନ୍ଧିରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଖାଦ୍ୟରେ ପାଟି ମଧ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପିଲାର ଆଙ୍ଗୁଠିର ନଖ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମଳଦ୍ୱାର କୁଣ୍ଡାଇଛନ୍ତି ତେବେ ହାତ ଭଲ କରି ଧୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପିଲାର ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଟାଣ ଖରାରେ ଶୁକାନ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ଚପଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସୂତାକୃମି ସଂକ୍ରମଣର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରତିଷେଧକ ଅଟେ। କୃମି ଦୋଷର ଚିକିତ୍ସା। କୃମି ଚିକିତ୍ସାରେ କୃମି ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ। ଡାକ୍ତର ଝାଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା କରି ଔଷଧ ପରାମର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ 100%ରୁ 20% ଛୁଆଙ୍କର କୃମି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଏନେଇ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର 2015ରୁ କୃମି ନିବାରଣ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ କୃମି ନିବାରକ ପାଇଁ 1 ବର୍ଷରୁ 19 ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ କୃମି ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଛି। କୃମିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ବୟସରେ ପେଟରେ କୃମି ହେଲେ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା, ରକ୍ତହୀନତା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ଛୁଆଙ୍କର କୃମି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଓଜନ ବଢ଼ିପାରେ ଓ ବୁଦ୍ଧି ବିକାଶ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ତେଣୁ କୃମିରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଇଏ ଥିଲା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର କୃମି ଦୋଷ। ଯଦି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମର ଏ ବିଷୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରିଅଲ୍ ମେଡ୍ ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ ନେଇ ଆସୁଥିବ।